Iran categorically rejects the politically motivated allegation made today by France, UK and US regarding its peaceful nuclear program. Their claims are a deliberate attempt to distort Resolution 2231, misrepresent the facts and misuse the Security Council for narrow political purposes. The root cause of the current situation is well known. It lies in the United States' unlawful withdrawal from the JCPOA on 2018, the continued failure of the E3 to fulfill their commitment, and the unlawful military attacks carried out by the United States and Israeli regime against Iran, including attacks on IAEA safeguard nuclear facilities in June 2025 and again on 28 February 2026. Iran has consistently rejected weapons of mass destruction. Its nuclear program have never been diverted to military purposes and has remained exclusively peaceful under the most extensive IAEA verification regime. Yet, instead of condemning and holding accountability the United States and the Israeli regime for their unlawful attacks on Iran IAEA safeguard nuclear facilities, some Council members, particularly France, have sought to shift responsibility onto the victim. The United States and the Israeli regime bear a full responsibility for the consequences of this unlawful act and must be held fully accountable. The United States has once again violated its obligation by launching and continuing large-scale military attacks against Iran's sovereignty and territorial integrity, including attacks on installations in the southern cities of Iran and several Iranian islands in the Persian Gulf on 7th and 8th of July. These renewed attacks constitute another flagrant violation of Article 2 of the Charter and material breach of the Paragraph 1 of the Islamabad Memorandum of Understanding, under which the United States expressly committed to cease all military actions against Iran and to refrain from the threat or use of force. The United States bears full international responsibility for all legal and political consequences arising from its unlawful action. Under the Islamabad MOU, responsibility for maritime navigation through the Strait of Hormuz, including its reopening and all necessary demining operations, rests exclusively with Iran. Any attempt by external actors to interfere with or establish parallel arrangement would violate the MOU, undermine its implementation, delay the restoration of normal commercial navigation, jeopardize maritime safety, and increase regional tensions. In light of the United States' persistent and ongoing violations of the international obligation, Iran recalls the responsibility of the Secretary General and Security Council under the UN Charter to maintain international peace and security. These responsibilities are especially important in cases of aggression, breach of the peace, and threat of international peace and security. They must take effective and decisive measures to stop the United States' unlawful act of aggression. They must prevent any further escalation. They must also ensure that the United States fully honors its obligation and is held accountable for its aggression, its serious violation of international law, and the crimes resulting from those acts. Iran remains committed to the faithful implementation of Memorandum of Understanding, provided that the United States fully and faithfully complies with its own obligation. However, should the United States continue to violate its obligation under the MOU, Iran will no longer be bound to fulfill its obligation under the MOU. I thank you. Kembali bersama kami pemirsa, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan perang psikologi. Kali ini mereka mengeluarkan video berisi detik-detik saat penembakan rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman serangan. Kali ini mereka mengeluarkan video peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah.
Serangan ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat ke beberapa lokasi di Iran. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pasukan Angkatan Laut dan Udara telah melakukan operasi gabungan. Mereka menyasar infrastruktur dan fasilitas penting milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait dan Bahrain. Rudal dan roket Iran menargetkan Arif Jan dan Ali Al-Salem di Kuwait serta Jufair dan Sheikh Isa di Bahrain. IRGC juga mengklaim Iran telah menyerang pusat komando dan kendali musuh di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Yordania dengan 10 rudal balistik. Kuwait, Bahrain dan Yordania mengatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegah serangan Iran dan serangan ini dikecam oleh beberapa negara termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Ya, rangkaian akhir pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai digelar. Rangkaian pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran digelar di makam suci Imam Reza yang berada di kota Mashhad. Begitu tiba, jenazah langsung dibawa oleh ribuan pelayat yang berasal dari penjuru Iran. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat ziarah penting Syiah. Prosesi pengangkatan peti oleh warga Iran melambangkan cinta, kesetiaan, dan duka cita mendalam rakyat Iran. Dalam pemakaman yang digelar di kota Mashhad, Mustafa Khamenei, putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei, memimpin sholat jenazah. Sholat ini diikuti oleh para ulama senior dan keluarga. Upacara ini dihadiri para ulama, anggota keluarga hingga perwakilan negara sahabat. Rangkaian acara difokuskan di makam suci Imam Reza. Allahu Akbar. Sebelumnya warga Iran menyambut kedatangan jenazah mendiang mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tiba di kota Mashhad di timur laut. Ya, rekaman video menunjukkan peti mati Khamenei bersama dengan peti mati beberapa anggota keluarganya dibawa melalui jalan-jalan di kota Mashhad. Kedatangan jenazah Ali Khamenei disambut oleh lautan warga Iran. Mereka membawa foto dan atribut untuk menghormati mantan pemimpin tertinggi Iran ini. Mereka berasal dari penjuru kota Iran. Upacara di kota ini menjadi tahap akhir rangkaian penghormatan Ali Khamenei yang berlangsung selama beberapa hari. Khamenei dimakamkan di kompleks makam Imam Reza dan rencananya 27 tamu negara akan menghadiri pemakaman, sementara putranya Mojtaba Khamenei belum juga terlihat menghadiri pemakaman keluarganya. Khamenei sendiri meninggalkan dunia pada hari pertama operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Putranya Mojtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. Ribuan Muslim Syiah berkumpul di jalan di wilayah Ladakh, India. Mereka berpawai dalam prosesi pemakaman untuk mengenang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Rekaman video menunjukkan lautan pelayat bergerak di jalanan dengan spanduk, bendera, dan foto Khamenei. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga bergabung dalam prosesi tersebut membawa ransel yang didedikasikan untuk mereka yang tewas dalam serangan di sekolah minab Iran. आप अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखें, हर जगह पर आज इस शहीद के लिए हर एक इंसानियत का दर्द रखने वाला आज आकर, चाहे मस्जिदों में हो, रोड में हो, बाजारों में हो, घरों में, हर जगह पर यही सदा बुलंद है कि खामनाई जिंदा है और उसका खून रायगा नहीं जाएगा. Warga Muslim Syiah di India percaya kematian tidak akan sia-sia dan berharap harus ada yang bertanggung jawab dan proses hukum atas kematian Khamenei. Para peserta menggambarkan Khamenei sebagai pemimpin agama berpengaruh yang membela keadilan dan mendukung umat Muslim yang menghadapi konflik di seluruh dunia. Kematiannya merupakan kehilangan besar. फिलिस्तीन के विस्तार है, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, हम जुल्म के खिलाफ है और मजलूम के हम हमेशा खड़ा है. यही हमारा रहबर शहीद माज़म का मकसद मैसेज था. हम भी जुल्म के खिलाफ है और जो इंसानियत के लिए हम लोग खड़ा है. हम लोग भी रहबर शहीद की तरह खून के आखिरी कतरे तक हम लोग भी अपना खून बहा के इस्लाम को और इंसानियत को हमेशा जिंदा रखना है. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel melawan Iran pada 28 Februari lalu.
Kini putranya Mujtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya.